Okay, let's give this a try. The next exercise is exercise 6. So what you have to do is look at the pictures, then fill in the blanks in the captions with the affirmative or negative of be going to. Remember the uses from the previous focus, okay? Once you're done, you can send me a picture of what you did and I can check them for you. After that, maybe I can do a review for all the focuses so you have them refreshed in your memory. And so the first focus is predicting the future events. So we use both will and be going to predict future events to express what we think will happen in the future. So will is more formal and be going to is more informal. Will is more hypothetical, less depending on the present situation. No tenemos algo en particular que nos esté indicando tal cosa. Entonces, cuando son así, súper abiertas las predicciones, vamos a usar will. Be going to is more concrete, more dependent on the present situation. Use it when there is something in the present situation that makes you feel sure of what will happen in the near future. Ahí tenemos dos ejemplos for will. You will stay in power for 50 more years. So be going to look at those big black clouds. It's going to rain, not it will rain. Tenemos algo que nos está indicando, por lo tanto voy a usar be going to. I have a terrible headache. I'm going to have a bad day porque tengo el punto de terrible headache, entonces pues no voy a tener el mejor día. No se puede utilizar I will have a bad day today. Okay, then we have focus 2, the modal will. Will is called a modal verb. ¿Por qué se les llama modal? Porque tiene varias modalidades, entonces vamos a ver una de ellas. The simple future is formed with will and the base form of the main verb will never changes with different subjects. Entonces para he, she, it es igual que para los demás. Entonces affirmative statements, she will get a raise at work. Contraction, she'll get a raise at work. They will travel to the Bahamas. They'll travel to the Bahamas. Negative statements, he will not become rich and famous. Contraction, he won't become rich and famous. They will not have children right away. They won't have children right away. Yes, no questions. Vamos a invertir. Will I find a job? Yes, you will. Short answer. Will Wanda's prediction come true? Short answer, no, they won't. WH question, utilizó la WH word más el will y la forma, o sea, el sujeto y la forma base. Entonces, when will the scientists discover a cure? In 12 years. Who will get a medal? The lifeguard. How long will she be away? For 2 months. Y si se acuerdan que utilizamos el there is y there are para describir situaciones o lugares, esto lo podemos usar también en el futuro. Entonces, there will be peace in the world. La contracción, there'll be peace in the world. There will not be any more wars. Contraction, there won't be any more wars. And last but not least, we have focus 3. This is form be going to express future with be going to, use the correct form of the verb be. Nos acordamos que el be pues tiene am, is, are, más going to, más the base form of the main verb. I am going to lose 50 pounds. I'm going to lose 50 pounds. Contraction is más común. She's going to look for a new job. We're going to visit France. Negative statements, I'm not going to wait. He isn't or he's not going to call. They aren't or they're not going to come. And yes, no questions. Are you and your family going to take a vacation? Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Is your son going to go with you? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not.
WH questions, igual, WH question, verb be, going to, like subject, going to, and then the verb. When are you going to leave? In 2 weeks. Where are you going to go? To Colorado. What are you going to do there? We're going to go on a rafting trip. How are you going to go there? By plane. How long are you going to be away? For 2 weeks. Who's going to steer that raft? That raft, my husband and I. Going to is often pronounced gonna in everyday speech, o sea, el informal. Gonna is not used in writing, a menos de que sea WhatsApp o algo así, unless it's a dialogue or a quote. I'm gonna have a wonderful time. I'm going to have a wonderful time. Entonces, bueno, ya está. Y nos pasamos al ejercicio 7, exercise 7. Make statements about yourself using be going to. Esto es lo que aplica a ustedes para next week, next summer, the day after tomorrow, y luego X cosas soon y tomorrow night. Igual, le toman foto y me lo mandan para asegurarnos que esté todo correcto. Exercise 8. Read the responses, write an appropriate question with be going to. Entonces, de acuerdo a lo que tengo en la respuesta, voy a buscar que la respuesta, vaya, que la pregunta sea para que yo obtenga esa respuesta. Por ejemplo, to the beach, it's a place. Entonces voy a utilizar where. Entonces puede ser, where are you going where are you going to go next summer? Y así nos vamos a ir. Entonces, para asegurarnos que sabemos, podemos revisar cuándo voy a utilizar cada una de las WH words. Tomorrow, es pues when, etc. Igual le toman foto y me lo mandan. Aquí, exercise 9. Use your imagination to answer these questions about the people from the task. Use be going to in your answers. Compare your answers with your partner. Entonces ahí, por ejemplo, nos vamos a ir a la gente que está hasta el inicio. No sé si se acuerdan, pero nos regresamos hasta el inicio de la unidad con las personas que estaban aquí, estos. Entonces aquí tenemos a toda esta gente y vamos a utilizar esos para contestar el ejercicio. Entonces ahí, what is the poor person going to do with the $1,000? ¿Sí? Van a, si quieren copiar toda la pregunta y la respuesta en la libreta y me toman foto y me la mandan. Vamos a ver, focus for future time expressions. Place future time expressions at the beginning or at the end of the sentence. When you place the time expression at the beginning of the sentence, use a comma to separate it from the rest of the sentence. In letter A, I'll speak to you tomorrow evening. Como está al final, no tengo coma. A month from now, coma, Wanda will be on a tropical island. Y ahí tenemos varios ejemplos de expresiones para el futuro. Tomorrow morning, puede ser nada más tomorrow, o puede ser tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, tomorrow night, next week, next month, next year, next summer, next Monday. Y las otras pues soon, later, the day after tomorrow, a week from today, a month from now, in 10 years. ¿Sí? Y continuamos con el Focus 5 para prepositions of time. Prepositions can also be used to refer to future time. Entonces ahí tenemos, I'll be there for 2 days. In 3 weeks. I'll be there in 3 weeks. I'll be there in September. I'll be there on Thursday. Entonces ahí tengo for, in, on. ¿Sí? Y luego I'll be there at 3. I'll be there after 3. I'll be there until 3. Until, ahí está. Until shows that a specific time in the future, the action will change. Por ejemplo, I'll be there until 3.
A lo que significa es at 3 I will leave. I'm not going to be there after 3. La que sigue es I won't be there until Monday. Entonces, lo que significa es before Monday, I won't be there. After Monday, I'll be there. I won't see you until next week. So I'll see you next week, but not before. Eso es lo que significa. Si tienen alguna pregunta con esto, por favor, me dicen. ¿Ok? De lo contrario, pueden hacer el exercise 10. Y ya, digo, si tienen preguntas, me las mandan, ya sea directo o en el chat, porque a lo mejor los demás también les puede ayudar las preguntas que puedan tener. Y continúan, ya que les conteste las preguntas o las dudas que tengan, pueden continuar. Exercise 10. Anthony and Sally are preparing a vacation in Europe. They are going to visit 4 countries in 7 days. Sally is telling Anthony their itinerary. Fill in the blanks with prepositions of time. In, on, at, for, or until. Entonces, nos acordamos para qué son cada una de estas preposiciones. Les voy a mandar en el chat cuando utilizamos, porque estos obviamente es de tiempo, para que los tengan a la mano. ¿Ok? Y luego, a ver, voy a pausar. Bien. Digo, nada más para que tengan aquí la información, prepositions of time. Vamos a utilizar en in, lo usamos para months, o sea, in May, in December, in January, in June. In years, in 2002, in 1977, in the 1800s, para decades, in the 90s, in the 70s, in the 2000s. Centuries, in the 21st century. También lo utilizamos para the morning, the afternoon, the evening. Pero aquí decimos es at night. ¿Sí? Es at night. Es una excepción. Luego tenemos on dates, que es on May the 10th, on my birthday, on Christmas Day. También es para días de la semana. No decimos on the Monday, no. The Monday tampoco es on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Y para lo que es weekends, en American English utiliza on weekends. Y luego tenemos at specific time on a clock, at 1:30, at midnight, at midday, or at noon, y at night. También decimos eso. Entonces, ahí para que los tengan, sabemos también, y no sé si se acuerden, pero tenemos que el in on at también nos ayuda para las prepositions of place. Esto es para lugares, pero las que van a utilizar son las anteriores. Entonces, aquí tienen estas por si las quieren también repasar. Y regresamos al libro. Entonces, van a utilizar in, on, at, for, or until. Recordamos que el for es para hablar de cierto periodo de tiempo y until es cuando termina. ¿Ok? Hasta. También lo hacen, le toman foto y me lo mandan para poder ayudarlos en caso de que no haya quedado correctamente. Ahora, continuamos con el exercise 11. Look at Wanda's calendar below. Imagine it is now 2 p.m. on Wednesday, April 10th, 1993. Ya sé, está súper viejito el libro, pero bueno, vamos a imaginarnos que estamos a April the 10th. Read the sentences about Wanda's plans and write the appropriate time expression or prepositions of time in the blanks. For some of the sentences, there is more than one possible answer. Entonces, imaginamos que estamos en el día 10, que dice last client, 6 p.m. Lo demás, pues lo pueden ir revisando. Tienen ahí esa información. Y acá tenemos, today Wanda is going to see her last client. Van a decir qué fecha es. Si tienen alguna duda, me dicen.
le toman foto y me lo mandan para calificarlo. Perdón. Si hay alguna duda, si se les atora algo en lo que lo están haciendo, a la hora que sea, mandan mensaje, ya sea de voz, me mandan la foto de lo que están haciendo, de las dudas que tengan, y yo les contesto en cuanto tenga oportunidad. Focus 6, expressing intentions or prior plans. Prior es anteriores. Use will and be going to talk about our future intentions and plans. Will is used when you decide to do something at the time of speaking. Eso es espontaneidad. Someone, mother is like, that's the phone, kids. Child, I'll get it, mom. En el momento. Be going to is used when you have already decided, planned, or arranged to do something. Mother, where are you going? I'm going to take a drive with Richard tonight. Remember, mom, you said it was okay. I did. Entonces ahí will es en el momento. Si suena el timbre, si alguien ocupa ayuda, es yes, I'll help you, en el momento. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es exercise 12. Pues ahí van a trabajar ustedes solos. Si tienen alguien con quien poder hacer el ejercicio, bruto, lo hacen, y si no, lo hacen ustedes solos. Okay, so work with a partner. You read the first 5 statements in a column A aloud. Your partner chooses the appropriate response from column B after the first 5. Have your partner read the column A and choose the response from answer B. Entonces, si pueden trabajar con alguien, los primeros 5, uno dice column A y el otro dice lo que corresponde, porque en column B, si se fijan, tenemos 2 respuestas para cada uno. Uno con be going to y otra con will. ¿Ok? Entonces hay que escoger cuál es la que corresponde de acuerdo a la pregunta, del tiempo en que se está hablando, de lo que quieren expresar. Entonces igual le toman foto, si tienen alguna duda me preguntan. Y bueno, ya sé que va como que medio rápido, pero pues no es lo mismo estar ahí como con la interacción. Entonces espero, esto es obviamente el equivalente a 2 clases, ya sé. Activities. Activity 1, on December 31st, New Year's Eve, many people make resolutions about what they will or will not do the next year. Imagine it's New Year's Eve. Write down 3 resolutions and go around the room and share your resolutions with the other students. Find someone else that has the same resolution as you. Esto si quiero que lo compartan en el grupo para ver quién más tiene qué. Entonces aquí el ejemplo, I will give up smoking, I will lose weight. Activity 2, igual si tienen alguna pregunta, me dicen. Activity 2, what do you think the world will be like in the year 2050? Think about physical, technological, economic, political, and social changes. With your group, write down 10 changes. Compare your group's ideas with those of the rest of the class. Entonces aquí quiero que me hagan 2 de cada cosa y me mandan la foto. Entonces 2 cambios, environmental changes, 2 economical changes, 2 social changes, 2 technological changes, and 2 political changes. Igual, foto y lo comparte. Activity 3, sit in a circle of 5 or 6 people. Bueno, punto que no. On the top of the blank piece of paper, write, pues ya pasó, ¿verdad? No, ese no lo van a hacer. Okay. Activity 4. Make a weekly calendar and fill in your schedule for next week. Write different activities for each day, then ask your partner questions about his or her future plans using going to. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes escriban, hagan las preguntas que les harían de acuerdo a eso. Okay. Activity 5, you and your partner. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Activity 5, you and your partner have just won $1,000 on a game show. You have 1 day to spend it.
What are you going to do together? Be sure to give details of your activities. For example, if you rent a car, what kind of car are you going to rent? A sports car, a convertible, a limousine. Los que están ahorita ya rentando son los Teslas. A ver qué. Share your plans with the class. Decide which pair has the most interesting plans. Aquí para hacerlo más interesante, porque ahorita ya realmente $1000 no lograrían hacer gran cosa, vamos a ponerle $10,000, porque lo pueden hacer en un solo día. Si tienen con quién hacer la actividad, bruto, y si no, la hacen ustedes y me lo comparten. ¿Ok? Activity 6, what will you need in 100 years? What won't you need? Make a list of items and discuss why you think these things will be necessary in the future or not. Examples. We won't need cash. People will use credit cards. We will need computers. Entonces aquí esto también lo hacen y me mandan foto. Aquí lo voy a dejar y espero todas las fotos y yo los corrijo o les paso los comentarios. En cuanto los vaya recibiendo, Luis ya sabe cómo va a estar el tema. Yo voy a estar pasando lista y le voy a pasar el reporte de todos los que estén mandando sus actividades. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que se les atore, otra vez, no importa la hora, me escriben y en cuanto yo tenga oportunidad les contesto. ¿Sale? Entonces, pues les mando la siguiente unidad la próxima semana.